السلام علیکم. آج کا لیکچر کنٹینیویشن ہے پچھلے لیکچر کی، جس میں کہ ہم بیک گراؤنڈ بچوں کی ڈیولپ کر رہے تھے تاکہ وہ گائیڈڈ انکوائری کنڈکٹ کر سکیں. اس لیکچر میں نے ایک اسپیشل لفظ انٹروڈیوس کیا تھا کہ جی ہم نے بچوں کی جو لرننگ ہے اس کی اسکیفولڈنگ کرنی ہے، یعنی ہم نے وہ سپورٹ اسٹرکچرز پرووائڈ کرنے ہیں بچوں کو تھرو کلیکٹیو ڈسکشنز، ریزنگ کویسچنز، assigning them tasks، تاکہ ان کی وہ اسکلز ڈیولپ ہو سکیں کہ وہ انکوائری کر سکیں، اسٹارٹنگ ود بینگ ایبل ٹو فارمولیٹ کویسچنس. اور وہ ہم نے دیکھا کہ وہ بچوں کو ایک بڑی اپ ہل ٹاسک لگ رہی تھی. سو بیفور وی کنٹینیو ود دیٹ پروسیس، میں آپ کے ساتھ دوبارہ ایک کوئک ریویو کر دوں لرننگ آبجیکٹیوز کا، خاص طور پہ وہ لرننگ آبجیکٹیوز جن کے ساتھ کہ آپ کا انکاؤنٹر آج کی جو فوٹیج آپ دیکھیں گے کلاس روم فوٹیج اس میں ہوگا. تو لرننگ آبجیکٹیوز میں جن پہ میں فوکس کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ بچے ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کر چکے ہوں گے اور آپ ان کی پھر پریزنٹیشنز دیکھیں گے، تو وہ ایویپوریشن کے حوالے سے جو کہ میں نے کلرڈ فونٹ میں آپ کو دکھایا ہے کہ بچے بیسکلی ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کر چکے ہوں گے کہ ہاؤ فاسٹ اے لکوڈ ایویپوریٹس ڈپینڈز آن 1 the temperature, 2 its surface area, 3 wind and 4 type of liquid. یعنی یہ جو سارے فیکٹرز اور عناصر ہیں یہ ایویپوریشن پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. سو اس پہ فوکس ہوگا اور باقی کانسیپٹس بھی نیچرلی ساتھ ساتھ بچوں کے ڈیولپ ہو رہے ہوں گے جب وہ ایکچوئل ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کریں گے. جس پہ ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ یہی لڑی ہے پچھلے لیکچر کی جو کنٹینیو ہو رہی ہے کہ جی بچوں نے پلاننگ اینڈ انویسٹیگیشن کا عمل سیکھنا ہے یا مہارت سیکھنی ہے بفور دے ایکچولی کنڈکٹ این انویسٹیگیشن. اور جو پہلی جو حصہ ہے یا فیز ہے پلاننگ اینڈ انویسٹیگیشن کا یہ ہے کہ جی یو فارمولیٹ دا کویسچن دیٹ یو آر گوئنگ ٹو انویسٹیگیٹ. سو ہماری جو ساری محنت تھی پچھلے لیکچر کی، جو سارا اسکیفولڈنگ کا پروسیس تھا، اس میں یہ تھا کہ جی بچے اس لیول پہ آ جائیں کہ وہ سوال فارمولیٹ کر لیں کہ جی جس کے جواب میں ہمیں انویسٹیگیشن کرنی ہے. اور وہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کو مشکل لگ رہا ہے. اور اس کے بعد جب وہ سوال فارمولیٹ کر لیں تو انہوں نے یہ طے کرنا ہے کہ اچھا جی وہ انویسٹیگیشن میں کیا بدلیں گے اور کس چیز کو وہ نہیں بدلیں گے. واٹ ول دے کیپ دا سیم، اینڈ آف کورس فائنلی واٹ دے ول میجر ٹو فائنڈ دی آنسر ٹو دیئر کویسچن. اور وہ جو چوتھا حصہ ہے وہ وی ول لیو ٹل آفٹر دے ہیو کنڈکٹیڈ دیئر انویسٹیگیشنز. تو وہ انہیں واضح ہی ہو جائے گا کہ اچھا پھر انہوں نے کس چیز کو میجر کیا یا آبزرو کیا. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں پھر کیا انہوں نے وہ سامان کیا استعمال کرنا ہے اپنی انویسٹیگیشن کے لیے. سو دیٹ ہیز ٹو obviously happen before the investigation. اینڈ فائنلی وہ اپنا ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کریں گے. وہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکیں گے کیونکہ جو ایویپوریشن کے ایکسپیریمنٹس ہیں وہ کوئی 5-10 منٹ کا کھیل نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں تو کافی وقت درکار ہوتا ہے، 3-4 گھنٹے. سو اس کی پریزنٹیشنز البتہ جو بچوں نے ایکسپیریمنٹ کر لیے ہیں وہ آپ دیکھیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اچھا اب بچوں کی جو سکلز ہیں وہ کس حد تک ایوالو کی ہیں اور ان کی کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ کرنے کا وہ ایک بہت اچھا موقع ہوگا. Now, I'm reviewing the attitudes again کیونکہ ہم نے یہی دیکھا پچھلے لیکچر میں کہ بچے کانفیڈنٹ نہیں تھے، گھبراتے تھے اپنی کویسچنز اٹھانے سے کہ جی شاید ہم کہیں غلط نہ ہو جائیں. تھوڑے سے سیلف کانشیس بھی ہو رہے تھے بیکاز ان کی فلمنگ بھی ہو رہی تھی، کچھ زبان کے ایشوز تھے. بٹ ایز یو ول سی دیٹ وی ہیو میڈ اے فارورڈ موومنٹ کہ جی وہ اب اپنے خیالات کو شیئر کر رہے ہیں. ہم نے بیبی سٹیپس لیے لیکن ہم وہاں تک پہنچ رہے ہیں. اور پھر یہ جیسے آپ پریزنٹیشنز میں دیکھیں گے
کہ ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سنیں اور سنیں بغیر کسی قسم کا ان کا مذاق اڑائے ہوئے یا ریئیکٹ کیے وداؤٹ بینگ ججمنٹل. اینڈ آف کورس you require patience, which they have shown plenty of right now. تو اب جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں, جو آپ کو پہلی ہم سیگمنٹ دکھانے لگے ہیں, وہ یہ ہے کہ جی وہ جو ساری اسٹرگل تھی for formulating the question that they are going to answer through an investigation, وہ پھر بچوں کو ہم نے وقت دیا اور بچوں نے وہ پھر گروپس میں سوال بنائے. ہم نے اتنی سپورٹ انہیں ضرور دی کہ وہ اپنے سوال اگر ہمارے ساتھ پہلے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ شیئر کریں, اور اگر اس میں کوئی زبان کا مسئلہ ہے, لینگویج کا, تو وہ ہم ان کی سپورٹ دے دیں گے. لیکن ویسے انہوں نے پھر اپنے سوال خود ہی کنسٹرکٹ کیے. تو چلیے جو پہلی فوٹیج ہے, اٹ از اباؤٹ چلڈرن فارمولیٹنگ دا کوسچنس. سو لیٹس سی دیٹ. Acha bachcho, has everybody now, I know we were stuck for a while, but has everybody figured out their questions? وہ سب نے لکھ لیا اپنے questions? Okay, I'm going to quickly go around, and it's good to hear your voices and keep up this good work. So quickly tell me what are the questions that آپ کا گروپ کیا question بیٹا investigate کر رہا ہے, پڑھ کے سناؤ. Does hand sanitizer evaporate faster or thinner? Or a thinner. Okay, what are you investigating? What is the effect on surface area on evaporation? What is the effect of surface area on evaporation? If you have a larger surface, will the water from that evaporate faster from a smaller surface? What are you investigating, beta? ہمارا اردو میں اچھا اردو میں ہے تو اردو میں سنائیے. پانی اور تhinner دونوں میں سے کون سی چیز جلدی عملی تبخیر میں جلدی ہوتا ہے؟ اچھا ویری گڈ. کہ بخارے کس کے جلدی بنتے ہیں, پانی کے جلدی بنیں گے یا ہینڈ سینیٹائزر کے؟ اب یاد رکھنا you want to do پانی اینڈ تھنر, you want to do پانی اینڈ ہینڈ سینیٹائزر. اوکے اچھا, اور تم لوگ سطح کر رہے ہو بخارے کس نے تبخیر کا واٹر ویپر little droplets of water in the air جو ہوا میں چلے جاتے ہیں نا. ایواپوریشن کو اردو میں کہتے ہیں تبخیر. اچھا آپ بتاؤ آپ کا کوشچن کیا ہے؟ What are you going to investigate? ہاں بولو, شرمانا بالکل نہیں ہے. Let her speak. ہاں ساروں کو سننا پڑتا ہے نا, otherwise we won't hear the person. ہاں بولو بیٹا. Does water evaporate fast in wind or without wind? Does water evaporate fast in wind or without wind? Okay, excellent. Come on, you now. Let's hear. Chalo. But کوئی بات نہیں. sanitizer or thinner evaporate? دوبارہ سے. What among sanitizer or thinner evaporate? میم شروع سے سنوں. What evaporates faster, thinner or دوسرا کیا ہے؟ ہینڈ سینیٹائزر ہے نا, ہینڈ سینیٹائزر. ہاں سو ہے نہیں, تم لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہو واٹر اینڈ ہینڈ سینیٹائزر, تو کوئی بات نہیں, تو ہم دونوں کے ریزلٹس کو کمپیئر کر لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا آپ بتاؤ. What is difference between water in the room temperature and outer temperature? What is the difference in evaporation? Will water, we need to rephrase this. اس کو ہم اس طرح کہیں گے, will water evaporate faster outside in the sun or inside? ٹھیک ہے, can you write it like that? آپ نے جیسے پہلے سیگمنٹ میں دیکھا کہ بچے اب ریلیکس لگ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, کچھ پریشر ہم نے یہ بھی ریئلائز کیا
کیونکہ ہر کلاس کی سائیکالوجی فرق ہوتی ہے کہ the cameras were also making them nervous. So once they formulated their questions, now they feel confident کہ اچھا اب ہم share کر سکتے ہیں. So you've seen all the questions they've shared. I'm just going to read that list out to you again so that you know ایک consolidation آپ کے لیے ہو جائے. So اس میں جو questions انہوں نے raise کیے اور یہ بچوں نے ہی phrase کیے ہوئے ہیں. Does hand sanitizer evaporate faster or thinner? Will water evaporate faster from a large or smaller surface? پانی یا thinner میں سے کون سی چیز جلدی اس کا جو عمل تبخیر ہے وہ ہوتا ہے؟ یہاں میں صرف یہ کامنٹ کروں کہ کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جی انگریزی کے لفظ کی جگہ ہم جو اردو کا اس کا لفظ ہے وہ بچوں کو سکھا دیتے ہیں. اب تبخیر از اے پریٹی ڈیفیکلٹ ورڈ ایز یو کوڈ سی کہ وہ بچی بھی اسٹمبل کر رہی ہے. سو اٹ وڈ بی ایکولی ایزی فار دا چائلڈ ٹو سے ایویپوریشن. اور کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ایکسیس ایونچولی بچوں کو ہو آن لائن مٹیریل کی, تو ایویپوریشن شاید بہتر چوائس ہے. سو وہ بلکہ مجھے ایکسپلین بھی کرنا پڑا کہ بخارے جو ہوتے ہیں وہ واٹر ویپرز کو ہم کہتے ہیں. اچھا, پھر آپ نے ذرا یہ نوٹس کیا کہ ایک بچی کھڑی ہوئی اپنے گروپ میں سے اور وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جی ڈز واٹر ایویپوریٹ فاسٹ ان ونڈ اور وداؤٹ اے ونڈ. تو اس کو ذرا سی ٹائم لگا, ہچکچا رہی تھی, بٹ شی واز اسٹل, وی گیو ہر دیٹ سپورٹ کہ نہیں یو نیڈ ٹو اسپیل آؤٹ یور کویسچن وچ شی ڈیڈ سلولی. اچھا, اینڈ دین اس کے علاوہ اور کیا سوال تھے ہمارے کہ واٹ ایویپوریٹس فاسٹر, ہینڈ سینیٹائزر اور تھنر. یعنی ایک گروپ ہینڈ سینیٹائزر اور تھنر کر رہا ہے, ایک کر رہا ہے تھنر اینڈ واٹر کر رہا ہے. سو لکوڈس کے ہمارے کوئی 3 عدد گروپس ہیں. اینڈ فائنلی جو ایک گروپ ہے جو آخر میں بچی تھی, اس نے کہا کہ واٹ از دا ڈفرنس ان واٹر at room temperature and outside. Now, what she actually wanted to say was what is the difference in the evaporation of water. تو وہ ہم نے ذرا کریکٹ کر لیا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بچی ہینڈ سینیٹائزر کے لفظ پہ کافی اٹک رہی تھی, بٹ دیٹ واز فائن آلسو کیونکہ وہ ایک بہت مشکل لفظ ہے. and as you know they discovered the hand sanitizer only in the last lecture. So یہ تو تھی جی جو انہوں نے سوال پھر فائنلی فارمولیٹ کیے, پر آپ نے دیکھا کہ اس پہ کافی ہمیں جد و جہد کرنی پڑی. سو ناؤ دا نیکسٹ اسٹیپ از کہ جی اب سوال انہوں نے فارمولیٹ کر لیے ہیں کہ جی اچھا اب جو ہم نے انکوائری کرنی ہے, انویسٹیگیشن کرنی ہے, ہم نے ان سوالات کا جواب تلاش کرنا ہے. تو پلاننگ کی نیکسٹ اسٹیج یہ ہے کہ پھر یہ سوچنا کہ اچھا جی پھر ہم کیا چیز تبدیل کر رہے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں دیٹ وی آر ناٹ چینجنگ, وی آر کیپنگ دیم دا سیم. سو لیٹس سی دا نیکسٹ سیگمنٹ. ول واٹر ایویپوریٹ فاسٹر آؤٹ سائڈ ان دا سن اور ان سائڈ. سو what you are discovering is we are planning your experiment that every experiment has to first start کہ ہم پہلے یہ طے کریں کہ ہم نے ڈھونڈنا کیا ہے, وہ کیا سوال ہے جس کا ہم جواب ایکسپیریمنٹ کر کے تلاش کریں گے. سمجھ آ گئی نا بات؟ اچھا, ایک دفعہ ہم جب وہ طے کر لیں تو اب جو ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے اس کے اگر نتائج ہم نے قابل اعتبار ہوں گے تو وہ ایکسپیریمنٹ اسے ہم کہتے ہیں جی اٹ ہیز ٹو بی اے فیئر ٹیسٹ, کہ ایک چیز تو آپ نے بدلنی ہے. اب جیسے آپ اگر رکھ رہے ہیں you are saying will hand sanitizer evaporate faster or thinner, تو آپ کیا چیز بدل رہے ہیں؟ آپ نے کیا چیز بدلی ہے؟ آپ بھی وہی ایکسپیریمنٹ کریں, آپ کیا چیز بدل رہے ہیں؟ اس میں فرق کیا ہے ان چیز جو آپ ٹیمپریچر کا فرق ہے, لکوڈس کا فرق ہے, لکوڈس کا فرق ہے نا. So you are changing the liquids. One is hand sanitizer, one is thinner. They are doing hand sanitizer and water.
सो अगर हम आपको हर एक्सपेरिमेंट से पहले पूछें कि आप क्या चीज़ तब्दील करेंगे, तो आप तीनों ग्रुप्स का जवाब होगा कि हम क्या चीज़ तब्दील करेंगे? लिक्विड की जो किस्म है उसको तब्दील करेंगे. द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल वी चेंज? वी विल चेंज द लिक्विड्स. ठीक है, अच्छा. बट एवरीथिंग एल्स हैज टू बी केप्ट द सेम. तो वो अब हमने तय करना है, जो लिक्विड्स को पहले इन्वेस्टिगेट करें कि आप बाकी चीजें कौन सी सेम रखेंगे, एक जैसी रखेंगे. क्या चीज एक जैसी रखेंगे? ठीक है, ये पूछ रहे कि ये जो एक्सपेरिमेंट करना है इसके लिए क्या चीजें सेम रखेंगे. हाँ हाँ, कि आप जो हाँ फॉर्मूला तो हम कोई लगा नहीं रहे हैं. The size of the, if you are just स्पून की वजह से the size of the evaporation dishes should be the same, क्योंकि हमने surface area तो नहीं बदलना ना. तो साइज वो एक ही किस्म की और एक ही मटेरियल की, एक ही किस्म की evaporation dishes हो. अच्छा, फिर आप कह रहे हैं कि जिस स्पून से हम मेजर करें वो भी अच्छा. अब आप एक ही मिकदार डालेंगे लिक्विड्स की कि फर्क डालेंगे? यानी एक 2 टीस्पून डालेंगे और एक 1 टीस्पून डालेंगे. दैट आर equal. So you will you are only changing the type of your liquids. You are keeping your evaporation dishes the same size, and you are going to put the same amount of liquid. जो मिकदार है आपके लिक्विड की वो भी एक जैसी है. अब ये बताएं कि क्या आप उनको एक जगह रखेंगे या एक को धूप में रखेंगे, एक को शेड में रखेंगे? हाँ, तो फिर आप टेम्परेचर का असर भी देख रहे हैं. आप तो देख रहे हैं असर मुख्तलिफ लिक्विड्स का कि क्या वो इवेपोरेट फास्टर है या नहीं. तो आप बीच में टेम्परेचर को भी फिर चेंज करेंगे? नहीं, मतलब आप इख्तलाफ कर सकते हैं. आपका ख्याल है टेम्परेचर बदलना चाहिए कि एक जैसा होना चाहिए? मैम एक जैसा होना चाहिए. एक जैसा होना चाहिए. वेरी गुड. ओके, दैट मीन्स कि या आप दोनों इवेपोरेशन डिशेस को बाहर रखें या दोनों को अंदर रखें, पर उनको रखना आपने इकट्ठे ही है. उन दोनों का टेम्परेचर जो है वो भी एक जैसा होना चाहिए, उनकी मिकदार भी एक जैसी होनी चाहिए, इवेपोरेशन डिशेस का साइज भी एक जैसा होना चाहिए. मैम बाहर उसी हाँ मैम बाहर, पर दोनों को फिर बाहर रखोगे? यस मैम. वरना जब अगर एक चीज जल्दी इवेपोरेट कर जाएगी तो हम कह सकते हैं जी ये तो टेम्परेचर की वजह से हुआ, ये लिक्विड की वजह से नहीं हुआ. ठीक है ना. अच्छा, नाउ लेट्स आस्क द ग्रुप. आप देख रहे हैं कि जी सतह का क्या फर्क पड़ता है, तो आप क्या चीजें सेम रखेंगे जो नहीं बदलेंगे? पानी. तो पानी की मिकदार दोनों में एक जैसी डालोगे और पानी ही दोनों में डालोगे ना, फर्क लिक्विड तो नहीं डाल रहे ना. सो सेम लिक्विड, मिकदार एक जैसी होगी है, और उनका टेम्परेचर का क्या करोगे? वो सेम होना चाहिए. मतलब दोनों को इकट्ठे बाहर रखोगे या अंदर रखोगे, या एक को बाहर रखोगे एक को अंदर रखोगे? क्योंकि आप चाहते हैं कि उनका जो माहौल है वो एक जैसा होना चाहिए, जहाँ टेम्परेचर दोनों का एक जैसा हो. क्योंकि आप सिर्फ फर्क देखना चाह रहे हो कि क्या सतह के साइज से कोई फर्क पड़ता है या नहीं. अच्छा, अब आप टेम्परेचर वाला ग्रुप हो, आप क्या सेम रखोगे? तो फिर कैसे पता फर्क? कोई बात नहीं. अब देखो ना, हम ये बात कर रहे थे. नो, नाउ वी हैव टू सपोर्ट हर. देखो अब यही बात है ना, अब सब ने जोर से कहका लगाया. अब ठीक है, उन्हें भी नहीं हंसना चाहिए, पर वो आपके कोई बुरे तरीके से हंस नहीं रहे. सो हमें भी जरा सा बहुत मजाक उड़ता है. हमें, मैंने तो सारी उम्र साइंस की है, जब गलतियां करते थे और लेबोरेटरी में तो खास तौर पे मैं बहुत गड़बड़ किया करती थी शुरू में, तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आई डिडंट माइंड इट. इट नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम बीइंग अ साइंटिस्ट. सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट. अच्छा, सो बताओ कि टेम्परेचर तो तुम बदल रहे हो ना, एक को धूप में रख रहे हो, एक को अंदर रख रहे हो, तो टेम्परेचर तो सेम नहीं है ना फिर, कि है अंदर बाहर का एक ही टेम्परेचर है, तो फिर टेम्परेचर बदल रहे हो ना.
تو اس کا مطلب ہے باقی سب کچھ سیم رکھنا ہے. اب وہ باقی سب کچھ کیا ہے جس کو ایک جیسا رکھنا ہے؟ آپ بتاؤ. ایویپوریٹنگ. ایکسلنٹ. اونچا بولو. اب evaporate dish, وہ سیم ہوگی. اور کیا سیم ہوگا؟ آپ بتاؤ. اور کیا سیم ہوگا؟ آپ بتاؤ بیٹا. اسپون یعنی پانی کی مقدار. If you're going to put 1 spoon in one, you must put this 1 spoon in the other. پانی کی مقدار, اور دونوں میں پانی ہی ڈال رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ Do you get that? کہ everything else has to be the same. اچھا جی, آپ کیا کر رہے ہو؟ You are doing the Maya والا. Now you've understood what you're changing. اچھا, یہ کیا کر رہے ہو؟ You are doing something different. You're looking, will wind affect evaporation? Will water evaporate faster in wind? تو آپ کیا چیز بدل رہے ہو پھر؟ اس جگہ یہاں پہ ایک کو ون کے نیچے رکھیں گے اور ایک کو سائڈ پہ رکھیں گے. ویری گڈ. اور باقی چیزیں سیم کیا رکھ رہے ہو؟ سیم جو ایویپوریشن ڈشز ہوں گی وہ سیم ہوں گی. اچھا. اور واٹر کی اماؤنٹ سیم ہوگی. اچھا. اوکے, ویری گڈ. اچھا, اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک فیئر ٹیسٹ کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ فار چلڈرن ٹو نو واٹ وی ول چینج, واٹ وی ول کیپ دا سیم. تو اسینشلی اب میں ہر جو وہ ایکسپیریمنٹ کرنے لگے ہیں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, بٹ اسینشلی یہ کہ جی جس چیز کا اثر انہوں نے دیکھنا ہے ایویپوریشن پہ, وہی چیز وہ بدلیں گے. If they are going to see the effect of temperature on evaporation, does water evaporate faster if it's placed inside or under the sun, تو پھر ان کو ٹیمپریچر بدلنا ہے, اس لیے وہ لوکیشن بدلنی ہے جہاں کے ایک کلیئر ٹیمپریچر ڈفرینس ہوگا. یا اگر انہوں نے دیکھنا ہے کہ جی ڈز واٹر ایویپوریٹ فاسٹر ود ونڈ اور وداؤٹ ونڈ, تو پھر ان کو ہوا ہے جو بدلنی ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں بہت تھوڑی ہوا ہے یا بالکل نہیں ہے, اور ایک ایسی لوکیشن جہاں ہوا چل رہی ہے. اور ٹائپس آف لکوڈ اگر دیکھنے ہیں تو وہ لکوڈز بدلنے ہیں. تو اس کے علاوہ سب کچھ ویسے کا ویسا رہے گا, کانسٹنٹ. سو وہ ہم نے اگین وہ ہم کہتے ہیں اسکیفولڈنگ کی, وی ہیلپ دیم آئیڈینٹیفائڈ کہ اور پھر چیزیں کون سی ہیں جو ایک جیسی رہیں گی. اگر سے آپ ٹائپس آف لکوڈ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو وہ بچوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ جی اچھا ایویپوریشن ڈشز ہم نے وہی رکھنی ہے, یعنی ان کا سائز وہی رکھنا ہے. سائز بھی جس مٹیریل کی بھی بنی ہے, جو ان کی شیپ بھی ہے, وہ ہم نے آئیڈینٹیکل رکھنی ہے. پھر ہم نے جو پانی ڈالنا ہے, اگر تو ہم پانی استعمال کر رہے ہیں تو وہ ایکول اماؤنٹس ہونے چاہیے ہیں, اور اگر آپ ٹائپس آف لکوڈس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو ان لکوڈس کے ایکول اماؤنٹس ہونے چاہیے ہیں. سو ان ایچ کیس یو اونلی چینج دیٹ جس کا آپ اثر دیکھ رہے ہیں, اور باقی چیزوں کو آپ کانسٹنٹ رکھتے ہیں. اینڈ ون لٹل ریمارک کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک گروپ ہے جو کہ ذرا اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے اور نروس بھی ہو جاتا ہے. تو وہ جو گروپ ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا دی ایفیکٹ آف ٹیمپریچر آن ایویپوریشن. تو انہیں کہا گیا کہ اچھا جی پھر آپ نے کون سی چیزیں جو ہیں وہ کانسٹنٹ رکھنی ہیں, جو انہیں نہیں بدلنا. تو اس بچی کا ایک امیڈیٹ ریئیکشن تھا کہ ہم ٹیمپریچر نہیں بدلیں گے. سو آف کورس the children start laughing. So you saw what my reaction was, and I think on the whole we were able to deal with that situation. So now they've understood that to do a fair and reliable test, جس کا جو ایکسپیریمنٹ ہے انہوں نے کون سی چیز بدلنی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ ویسے کی ویسے رکھنی ہے. But for you it's important to see how we have taken them through that journey. So now we are going to get to the point before they actually then conducted their experiment کہ وہ مٹیریلز ہم انہیں ہینڈ آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اچھا پھر ان کو کون سے مٹیریلز چاہیے. اب اس دفعہ کیونکہ ہم یہ پہلے ابھی اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کے ڈیزائن کا حصہ ابھی میں آپ کو لکھنے کو نہیں کہہ رہی, یو کین ڈو دیٹ آپ لیٹر, کہ جی واٹ کویسچن آر یو انویسٹیگیٹنگ, تو سب نے لکھ لیا ہے. اب اگلا سوال ہے واٹ مٹیریلز ول یو یوز. یو ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ دیٹ ڈاؤن امیڈیٹلی, یو ول get the materials, but جب آپ کا ایکسپیرینس بڑھ جائے گا
सामने आपके मटेरियल्स पड़े हैं ना, हाँ. So when I say you are going to investigate the temperature, अंदर बाहर एक रखना है, तो आपको एक ही किस्म की चाहिए फिर इवेपोरेटिंग डिशेस, हाँ. तो एक जब आप अपनी मटेरियल की लिस्ट बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, आपके मटेरियल्स में आपके पास क्या है, 2 evaporating dishes, 2 same evaporating dishes. फिर ये मैं आपको क्या दे रही हूँ, ओके, सो यू गेटिंग अ टीस्पून, ठीक है जी. अच्छा, एंड यू नीड योर सप्लाई ऑफ वाटर. इनमें फिर एक एक टीस्पून भर के दोनों में डालना है. सप्लाई ऑफ वाटर, सो यू गॉट 2 evaporating dishes, 1 teaspoon and a supply of water or some water. अच्छा जी, अब आपको क्या मिल रहा है जी, अच्छा, you have 2 identical same एक जैसी evaporating dishes. आपको क्या मिल रहा है, but are you getting 2 evaporating dishes of the same size? No. So you will say 1 large evaporating dish and 1 small evaporating dish. And what else should I give you? I'm giving you water. What else should I give you? ये तो वाटर की सप्लाई होगी, और क्या दूं आपको? Spoon. Very good. So you're all learning. आप क्या कर रहे हो? टाइप्स ऑफ लिक्विड कर रहे हो. अच्छा, तो इसके लिए मुझे पहले तो आपको 2 एक जैसी इवेपोरेटिंग डिशेस देनी है. एंड व्हाट एल्स शुड आई गिव यू? स्पून. एंड आई one liquid is water ना, so I will give you a supply of water. So अपने मटेरियल आपने देख लेने हैं कि क्या कुछ है. अच्छा, एक तो पानी और दूसरा क्या है आपका? थिनर. अच्छा, अब अगर थिनर है तो आपको उसी स्पून के साथ थिनर डालना चाहिए जिसके साथ आप वाटर डाल रहे हो. तो वो फिर आपको कैसे, खालिस पानी तो फिर वो नहीं रहेगा ना, शायद थिनर उसमें मिक्स हो जाए. पहले हम वाटर डाल देंगे, फिर इसको ड्राई करके बाद में हम थिनर डाल. या ये है कि आपको हम 2 टीस्पून दे देते हैं. सो यू, बिकॉज यू आर यूजिंग डिफरेंट, अच्छा, डिफरेंट लिक्विड्स. ओके, सो दिस इज योर थिनर. इसको फिर बंद कर लेना. हाँ, तो एग्जैक्ट व्हाट आर यू गोइंग टू, हाउ मच ऑफ वाटर आर यू गोइंग टू पुट इन 1 spoon, and you are going to put how much of thinner? 1 but a different spoon. And you need to have masking tape आपको दे देते हैं ताकि आपको ये दोनों के रंग क्या है, पानी और thinner के? Same. And what color is this? Do they have any color? No. So what do you say when something has no color? Colorless. So इसलिए कि हमें फिर confusion ना हो, हमें पता होना चाहिए ना कि पानी कौन सा था और थिनर. तो किसी एक पे मास्किंग टेप लगा के नीचे भी शक लगा दो और उस पे लिख दो वाटर या थिनर जो भी इसमें डाल रहे हो. ओके, ऑल राइट. अच्छा जी, यू आर इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ द फैन. सो डू यू नीड, तुम्हारे लिए तो 1 स्पून काफ़ी है ना फिर. So you need 2, so you know what materials you're getting and you can write that down. इसमें बच्चे materials को identify कर रहे हैं and I am modeling for them कि अच्छा फिर आपने क्या क्या materials लिए, what are the names that you use, and so they've learned कि अच्छा जी अगर वो temperature का effect measure कर रहे हैं then they will need 2 evaporation dishes, they will need a teaspoon to pour water and a supply of water. Supply का मतलब क्या है कि जी बस पानी हमें चाहिए. So 2 evaporation dishes तो हर एक को चाहिए, लेकिन जो surface area कर रहे हैं उसका इफेक्ट देख रहे हैं ऑन evaporation. Obviously उनकी evaporation dishes के sizes फर्क होंगे, एक बड़ी एक छोटी. और फिर आपने देखा कि जो types of liquids को कर रहे हैं उनका इफेक्ट देख रहे हैं. उनसे हमने पूछा कि अच्छा आपको हम 2 टीस्पून्स दे दें, आप कैसे इन दोनों लिक्विड्स को डालेंगे. तो वो बच्ची बड़ी, उसने अच्छा जवाब दिया. उसने कहा कि हम पहले पानी डालेंगे 1 ही चम्मच से, फिर उसको ड्राई करेंगे और फिर हम अपना थिनर डालेंगे, बिकॉज आई सेड वरना दोनों मिक्स हो जाएंगे.
बट वी प्रोवाइडेड चिल्ड्रन जो भी लिक्विड्स कर रहे थे कि हमने इनको 2 टीस्पून प्रोवाइड कर दिए कि जी ये कोई खदशा ना रहे कि वो मिक्स हो गया लिक्विड. सो essentially they all were able to then एक दूसरे को देखते के they were able to identify कि अच्छा हमें क्या material चाहिए है. And you know I kept then pronouncing those names, evaporation dishes, teaspoon, supply of water, ताकि वो उन्हें एक clarity आ जाए कि अच्छा उनके पास क्या material है. अच्छा, अब एक और बात जिसका कि हमने डिटेल में हमने आपको दिखाया नहीं, लेकिन एक और चीज़ जो कि सेम रखने की ज़रूरत है, एटलीस्ट एज यू बिगिन योर ऑब्जर्वेशंस, कि जी आप जो टाइम इंटरवल देख रहे हैं अपनी ऑब्जर्वेशन का, उसको भी आपको एक जितना रखना पड़ेगा. अगर आप इंटरवल्स पे देख रहे हैं, हर आधे घंटे में जाके आप दोनों एवेपोरेशन डिशेस को एग्जामिन करें, तो यू हैव टू गो एंड ऑब्जर्व देम एट द सेम टाइम. तो अब जो नेक्स्ट मरहला था वो यही था कि जी बच्चे फिर वो एक्सपेरिमेंट करें. तो यही मैं आपके साथ दोबारा वो जो 4 स्टेजेस ऑफ इंक्वायरी की स्लाइड शेयर कर रही हूँ, और इस पर मैंने वो पॉइंटर डाला हुआ है गाइडेड इंक्वायरी का. जी स्टूडेंट्स आर गिवन द क्वेश्चंस बट दे प्लान द इन्वेस्टिगेशंस, कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज देयर ओन डेटा एंड मेक एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन. तो अब इसमें हमने काफ़ी स्कैफोल्डिंग की है कि वो अपने सवालों को जो कि हमने उन्हें दिए, लेकिन हमने उस तरह फॉर्म्यूलेट नहीं किए हुए थे कि वो फॉर्म्यूलेट करके हमारी मदद से, और प्लानिंग में भी हमने स्कैफोल्डिंग की, और अब वो अपना डेटा खुद कलेक्ट करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो फिर आप अब देखेंगे कि वो किस किस्म की हमारी progress थी. So now we are going to move on actually to the next day when they had conducted all these experiments, and now they are ready to share their presentation. अच्छा जी, आज हमने अपने जो आपने evaporation के experiments किए, हाँ, और उनको मैं बड़ी आपसे impressed हूँ, और आपने फिर वो experiments करके अपनी जो सारी आपकी मालूमात हैं, सारा जो स्ट्रक्चर है अपना एक्सपेरिमेंट का, वो आप सब ने उसको इस तरह प्रेजेंट किया है. और अब हम चाहेंगे कि एक पहले तो हम चाहेंगे आप सबकी प्रेजेंटेशंस आप करें अपनी एक्सपेरिमेंट्स की एज ग्रुप्स, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन एनालाइज how the experiment was done, what are the new questions that have come into your mind that you would hopefully like to explore, if some of them have come up in your mind, okay? But now I want each group to come up, and I want everybody to be very, very relaxed, okay? And just say whatever you feel like saying and whatever you feel like sharing, okay? Well, let's start with the group जिसकी ये पहली है यहाँ हमारे पास प्रेजेंटेशन है. वो ग्रुप कौन सा है? ओके, कैन ऑल ऑफ यू कम, एंड बिफोर यू कम जस्ट गिव योर सेल्फ अ मिनट कि आपने, क्योंकि मैं चाहूँगी, और यही तरीका होता है जब एक टीम काम करती है, कि सब अपने रोल्स को डिवाइड कर लेती है कि किसने क्या किस हिस्से की प्रेजेंटेशन करनी है, बिकॉज आई डोंट वांट वन चाइल्ड टू स्टैंड देयर एंड गिव द एंटायर प्रेजेंटेशन. टीम के हर फर्द ने हिस्सा लेना है. Okay. Have we taken a decision? One more minute. बच्चों को बताया जा रहा है कि अच्छा अब हम किस तरह ये तरतीब देंगे सारी जो कलेक्टिव प्रेजेंटेशन का है प्रोसेस, और उसमें यह है कि जी हर ग्रुप पहले अपनी प्रेजेंटेशन देगा और उसके एक्सपेरिमेंट का कुछ एनालिसिस होगा, और फिर
جو بھی سوال جو بچے اٹھا رہے ہیں یا جو ان کے ذہن میں سوال آئے تو پھر سوال اٹھائے جائیں گے. لیکن یو کین سی دیٹ the children are looking happy, relaxed, ان کے کانفیڈنس لیول بڑھ گیا ہے اور انہیں کہا بھی کیا ہے کہ جی اچھا اب آپ اسی طرح ریلیکس رہیں and you can share anything you want. But before that, and that is critical when any group presentation is taking place, that they are told کہ ہر بچے کو باری ملنی چاہیے ہے پریزنٹیشن میں شامل ہونے کی. سو اس لیے اٹس امپورٹنٹ کہ سب اپنے پھر رولز اسائن کر لیں کہ کس نے کیا کہنا ہے. تو وہ اب ان پہ چھوڑ دیا گیا ہے اینڈ دیو بین گیون ٹائم ٹو اسائن دوز رولز. Can I have your attention now? Yes. Okay. Can I have everybody's attention? Yes. اچھا ہم شروع میں بھی ہماری تھوڑی سی یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ جب ہم سائنس کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جی ہم سائنس کے کانسیپٹس کو سمجھتے ہیں, سائنس کے ٹاپکس کو سمجھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کی بہت اہمیت ہے کہ ہم ان طریقوں کو سیکھیں, ان مہارتوں کو سیکھیں جو سائنسدان استعمال کرتے ہیں. اب سائنسدان اسی طرح گروپس میں ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, ایک ہی قسم کے ایکسپیریمنٹس کریں گے اور پھر اپنے معلومات شیئر کرتے ہیں. پھر ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی یہ کتنا یہ آپ کی جو فائنڈنگز یا معلومات ہیں ان پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, ہم نے کیا نئی چیزیں سیکھیں. اور اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ آپس میں گفتگو کرنی ہوتی ہے نا, تو ہم نے اپنی کمیونیکیشن سکلز, کمیونیکیشن کا مطلب پتہ ہے کسی کو, کسی رابطہ کرنا, مطلع کرنا, تو ہم نے اپنی کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ کرنی ہے. اب آپ سائنسدان نہیں بھی بنیں گے تو آپ جو بھی بنیں گے آپ کو کمیونیکیٹ تو کرنا پڑے گا نا لوگوں کے ساتھ. سو یہ ایک ہماری ریہرسل ہے ایک طرح کی کہ ہم اپنے یہ جو کمیونیکیشن سکلز کو ڈیولپ کریں. تو ہم یہ بھی ایک کمیونیکیشن کا طریقہ ہے کہ آپ نے ایک پریزنٹیشن اس طرح کی. اب اس کو مزید بہتر بنانے کا طریقہ ہے that the group comes and explains this to us and talks to us about it. اچھا, اگر باقی لوگ جو ہیں وہ اگر کوئی سوال اٹھانا چاہیں جب وہ پریزنٹیشن کر لیں تو you can raise your hands and ask questions. But we want that maximum ہر گروپ اپنی پریزنٹیشن پہ کوئی 6 منٹ لگائے. وہ خیر میں I'll keep track of the time and then پھر ہم 2-3 منٹ دیں گے کہ سوال آپ لوگوں کے پاس اگر آپ کے ذہنوں میں ہیں تو آپ کچھ سوال پوچھ سکیں یا اگر میری ذہن میں کوئی سوال ہو. Is that okay? اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب اب پریزنٹیشن کو یہ گروپ کرے تو باقیوں کو اس کو سننے کی ضرورت ہے, ناٹ کہ آپس میں آپ گفتگو کریں. ایک تو ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے ضروری ہے, دوسرا یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی پریزنٹیشن سنیں تو پھر ہر ایک کا حق ہے کہ اس کی پریزنٹیشن کو غور سے سنا جائے, ٹھیک ہے نا. سو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے once we start our presentations, don't get nervous. This is a practice, a rehearsal for us, and you will keep rehearsing for many years. And once you leave Sanjay Nagar, then everybody will say, wow, look at these girls. Everybody still says that. جب visitors Sanjay Nagar میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتنے امپریس ہوتے ہیں آپ لوگوں سے. اوکے, بچوں کو ہم نے یہ بتایا کہ جی سائنس از ناٹ جسٹ اباؤٹ لرننگ دا کانسیپٹس بٹ ڈیولپنگ اسکلس. یہ اسکل تو وہ ڈیولپ کر ہی رہے ہیں, پلاننگ اینڈ کنڈکٹنگ اینڈ انویسٹیگیشن کی اسکل which is very important. لیکن انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جب آپ پریزنٹیشن کر رہے ہیں تو آپ ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہے وہ کمیونیکیشن اسکل کا استعمال کریں گے اور جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں. تو انہیں صرف یہ کہا گیا ہے کہ جی پریزنٹیشن کا اسٹرکچر اینڈ دس از ہاؤ یو شوڈ آلسو آرگنائز اٹ, کہ جی ہم آپ کو 6 منٹ دے رہے ہیں اور اس کے بعد 3 منٹ دیے جائیں گے سوالوں کے. And one very important thing, اور وہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ we have to develop a culture of hearing and hearing actively in the sense کہ انہیں کہا گیا کہ جی we have to listen اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ, اور پھر یہ
کہ ایون اف یو آر ٹیمپٹڈ کہ جی میری پریزنٹیشن ہو گئی اور میں پھر اب گپ لگاؤں, کہ اگر آپ کا حق ہے پریزنٹیشن دینے کا تو پھر دوسروں کا حق بھی ہے. سو therefore you have to listen. So we are now going to move on to our first presentation. تو وہ آپ دیکھیے. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایویپوریشن اینڈ سرفیس ایریا. اوکے, ایکسلنٹ, آل رائٹ. اور میم ہم نے اس سے متعلق ایک کوشچن ریڈی کیا تھا, وہ ہے what is effects of surface area on evaporation, جس کا میننگ ہے کہ جو سرفیس ایریا اس کا ایویپوریشن پہ کیا اثر پڑتا ہے. اوکے, اور یہ ہم نے اس کے بارے میں متعلق ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے. اچھا, پہلے جو تھا ہم نے 8 o'clock پہ ان دونوں کے اندر ایکولی ہم نے 2 پلیٹس لی تھی ایویپوریشن ڈشز. اس کے اندر ہم نے ایکول پانی ڈالا تھا 1 ٹی اسپون دونوں کے اندر, 1 ٹی اسپون آف واٹر. اوکے, پھر ہم نے اسے باہر دھوپ میں رکھائے تھے ہم. اور پھر جب ہم نے 10 o'clock آفٹر 2 hours ہم نے 10 o'clock سے چیک کیا تو بڑا والا جو تھا بڑی والی ایویپوریشن ڈش اس میں تھوڑا سا پانی کم ہوا تھا اور اس میں کچھ نہیں چینج آیا تھا. اور پھر جب ہم نے اس پہ چیک کیا 2 گھنٹے بعد پھر ہم نے 12 o'clock پہ چیک کیا, پھر یہ مطلب زیادہ ایویپوریٹ ہو چکا تھا اور یہ تھوڑا سا ہوا تھا بالکل. اچھا, اور پھر جب ہم نے 2 o'clock جب ہمیں چھٹی ہونے لگی تھی تب ہم نے چیک کیا یہ فل ایویپوریٹ ہو چکا تھا اور یہ والا جو تھا وہ زیادہ ہو گیا تھا لیکن یہ جلدی ایویپوریٹ ہو گیا تھا. اچھا, پر یہ بھی کم ہوا تھا لیکن اس میں پانی تھا. یس. اوکے, تو پھر آپ نے یہ کیا کنکلوژن نکالا نتیجہ؟ کہ ہم نے یہ نکالا نتیجہ. سرفیس ایریا کا بھی افیکٹ ہوتا ہے ایویپوریشن کے. اچھا, تو کیا افیکٹ ہوتا ہے سرفیس ایریا کا, آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ جس طرح ہم نے ایک چھوٹی لی تھی اور ایک بڑی لی تھی اور اس میں بڑی والی میں جلدی ہوا تھا. اچھا, یعنی جس کا سرفیس ایریا زیادہ ہے جس کی جو کھلی سطح والا برتن, یعنی کہ کھلی سطح والا برتن. اچھا, آپ کی آواز نہیں ہم نے سنی بیٹا. ہاں, اچھا, ہم نے یہ یوز چیزیں آپ نے جو مٹیریل استعمال کیا, اچھا وہ بتائیں کہ کیا کیا. ٹی اسپون 2 ایویپوریٹ ڈشز اسمالسٹ بڑی. اچھا, اور واٹر اور سن لائٹ, اور 2 hours میں ہم نے اس کو دیکھا تھا. اچھا, اوکے. سو ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ نے کیا مٹیریل استعمال کیا, ہاں, اور پھر آپ نے بتایا کہ جب آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا تو آپ نے دھوپ میں رکھا اور ہر 2 گھنٹے کے بعد جا کے آپ نے پانی کی سطح کو چیک کیا تھا. اوکے, کسی نے کوئی کوشچن ہے کسی کو؟ بالکل دھوپ میں, دونوں کو دھوپ میں رکھا تھا ایک جگہ پہ. دونوں کو ایک ہی جگہ میں رکھا تھا. اوکے, ویری گڈ. پلاننگ یور ایکسپیریمنٹ, کہ ایکسپیریمنٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ جی جو بھی ہم سوال انویسٹیگیٹ کریں, یعنی آپ نے دیکھنا تھا کہ سرفیس ایریا پہ یا سطح سے ایویپوریشن پہ کیا اثر ہوتا ہے, تو آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اچھا جی آپ نے کیا چیز بدلنی ہے. تو وہ چیز آپ نے کیا بدلی اس ایکسپیریمنٹ میں؟ اس ایکسپیریمنٹ میں کیا چیز؟ ہاں, یعنی کہ آپ نے سطح کا جو ہے بڑی سطح اور چھوٹی سطح, اور باقی چیزیں ہم نے ایک جیسی رکھنی ہوتی. ایک جگہ پر ایک ہی اسپون اور واٹر کا, مطلب امپورٹنٹ چیزیں کیا ہے, ایک جیسے ایک ہی طرح کے کنٹینرز, ایک ہی مٹیریل کے, اور پانی آپ نے مجھے کہا آپ نے ایک جتنا لیا, اور پھر جو انہوں نے سوال اٹھایا کہ آپ نے کون سی جگہ رکھا, تو وہ آپ نے اس کو ایک ہی جگہ رکھا, دھوپ میں رکھ لیا یا چھاؤں میں رکھتے, لیکن رکھنا ایک ہی جگہ میں تھا. اور پھر آپ نے اپنی فائنڈنگز تو شیئر. ہاں جی, آپ کچھ کہنے رہے؟ سوال اٹھانا چاہیے کہ میم 2 o'clock کے بعد جب ان لوگوں نے چیک کیا تو اس کے بعد جو چھوٹی ایویپوریٹ ڈش تھی کیا اس کے اندر پانی تھا؟ 2 o'clock میں تو تھا نا, وہ کہہ رہے ہیں 2 o'clock کے بعد ہی تم لوگوں نے چیک کیا. اچھا, مجھے ایک سوال ہے کہ کیا وہ جو چھوٹی ڈش تھی اگر ہم چیک اس کو کرتے جاتے مسلسل تو اس میں پانی کی سطح میں مزید فرق پڑتا؟ تو وہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ چیک کر کے یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ اچھا جی اس میں کب کتنی دیر لگتی ہے پانی کو
गायब होने में, लेकिन ये है कि अगर पूरे दिन फिर हम वो टाइम कर सकते थे, कंपैरिजन कर सकते थे, लेकिन ये तो हमें बड़ा क्लियर है कि जी 2 o'clock तक एक में बड़ी सतह में बिल्कुल गायब है. ठीक है जी. सो थैंक यू. एनी इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच. अच्छा जी, ये पहली प्रेजेंटेशन जैसे आपने देखी, दैट वाज द ऑन द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन इवेपोरेशन. तो मैं चाहती हूँ कि हर प्रेजेंटेशन में आप जो ऐसे पहले तो ये कि वो ग्रुप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह उन्होंने रोल्स एलोकेट और इंडिपेंडेंटली किए हैं, अब उस पर गौर करें. एंड इट्स ऑल्सो गोइंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ देयर बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग एज वेल. ऑब्वियसली हर ग्रुप में एक ग्रुप लीडर होता है जो ज़्यादा अच्छी तरह समझता है, और उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो रोल ले ले, बिकॉज इट हेल्प्स द अदर्स अंडरस्टैंड एज वेल. सो अब आप देख रहे हैं कि इसमें पहला बच्चा जो है वो सिर्फ टॉपिक स्टेट करता है कि जी इवेपोरेशन एंड सरफेस एरिया, और एज वी सॉ इन द लास्ट लेक्चर कि वो टॉपिक से वो जो जर्नी थी टू एक्चुअली फॉर्म्युलेटिंग अ क्वेश्चन, वो काफ़ी मुश्किल थी. तो अब जो चाइल्ड 2 है उसने फिर क्वेश्चन स्टेट किया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन इवेपोरेशन. फिर चाइल्ड 3 जो है वो बता रहा है हमें कि वो प्रोसीजर और फाइंडिंग्स क्या थी, और उन्होंने वही आपसे शेयर किया कि हमने हर 2 घंटे के बाद मेजर किया, 8 बजे रखा अपनी डिशेस को, बड़ी और छोटी को, और फिर 2 बजे तक देखा एवरी 2 आवर इंटरवल पे, एंड देयर वाज अ नोटिसेबल डिफरेंस कि जी बड़ी वाली जो लिड है उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है बनिस्बत छोटी के, और 2 बजे उन्होंने देखा कि बड़ी वाली बिल्कुल इवेपोरेट कर गई है, एंड देयर स्टिल सम वाटर लेफ्ट. तो उनकी कंक्लूजन यही थी कि जी इवेपोरेशन जो है इट्स फास्टर फ्रॉम द लार्जर वन. अच्छा जी, अभी मैं ये सोच रही थी कि अच्छा वो चौथे बच्चे का अब क्या रोल आएगा. तो उन्होंने ये सब कुछ करके तो फिर मटेरियल्स और टाइम ऑफ द ऑब्जर्वेशन के जी 2 इवेपोरेशन डिशेस थी और 1 स्पून था और पानी की तादाद, वो उन्होंने इसके बाद दी. Now, which is perfectly all right. असूली तौर पे you should talk about your materials earlier on, but it doesn't matter. यही बहुत बड़ी बात है कि वो अब आ रहे हैं, they are confident, उन्होंने ये रोल्स खुद असाइन किए हैं, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चंस किया, छोटा सा हमने सेशन रखा हुआ था, और अच्छे सवाल बच्चे पूछ रहे थे कि अच्छा जी रखा कहाँ था, कि जी हमने धूप में रखा. फिर ये कि जी बीच में मैं भी सवाल फिर पूछती थी कि जी दोनों को धूप में रखा गया, वर दे ऑल इन द सेम प्लेस. एंड देन इट्स इम्पोर्टेंट कि बच्चे जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करें, क्योंकि अब हमने ये भी मॉडल करना है कि जी जो भी आपकी कंक्लूजन्स या क्लेम्स हैं, दे नीड टू बी कनेक्टेड विद योर डेटा. सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू रियलाइज कि ओके, इफ the water disappeared at 2 o'clock, that's when they came to observe it. हो सकता है कि वो उससे पहले disappear कर गया हो between the time 12 to 2 o'clock. And I also asked them कि उनकी 2 बजे के बाद क्या तवक्को थी कि क्या होगा, and which of course they expected that the other one would evaporate as well, the smaller lid. But what would be interesting would then be to see had they taken it to its logical conclusion कि अच्छा फिर वो क्या टाइम डिफरेंस था. And perhaps, which is what I'm sharing with you, the time intervals should have been a little smaller, half an hour as I had suggested. But right now, they're doing a great job. They've made, a big leap. So we are just focusing on getting them to think about things and just feeling confident and good about themselves. So let's go on to the second presentation now. हमने ये टॉपिक चूज किया था इवेपोरेशन एंड टेम्परेचर. हमने इसके मुतालिक एक सवाल भी बनाया था, पानी कमरे के अंदर ज़्यादा इवेपोरेट होता है कि कमरे के बाहर? अच्छा, पानी धूप में ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होता है या कि कमरे के अंदर छांव में? यानी ओके 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 ओके. अच्छा चले मैम, ऑब्जर्वेशन जैसा हमारा टाइम था वो 2 आवर्स का, कि हर 2 घंटे बाद. अच्छा, आप चेक जहाँ से करते हमने थिंग्स यूज़ की थी, 2 इवेपोरेट डिश हाँ, और 1 टीस्पून हाँ. सनलाइट. और 2 इवेपोरेटिंग डिश का साइज एक ही था. अच्छा ओके ओके.
और मैम जो सा हमने स्टेप 1 किया था हमने ना दोनों डिशेस में ना 1 टीस्पून पानी डाला था। ओके मैम जो सा ये हमने फिर 2 घंटे बाद उसको चेक करने गए बाहर, तो ना जो सी बाहर वाली डिश थी ना उसका थोड़ा सा पानी कम हो गया था। अच्छा। और जो सी कमरे वाली थी ना उसमें कोई चेंज। अच्छा, आपने कबर्ड में रखी थी वो या बिहाइंड द कबर्ड? अच्छा, बिहाइंड द कबर्ड, और उसमें कोई चेंज नहीं था और उसका पानी कम हुआ हुआ था। अच्छा ओके, फिर तो ये 2 घंटे बाद, एक 9 बजे रखी, फिर 11 o'clock। ओके मैम फिर हमने बाहर जाके 1 o'clock जाके देखा था तो ये धूप वाला जो था वो इवेपोरेट हो गया था। फिर हमने देखा था अंदर, तो वो अंदर वाला बस थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट हुआ। अच्छा, लेकिन वो बिल्कुल गायब हो गया था, जो बाहर था वो बिल्कुल और गायब हो इसमें गया। थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर मार्क्स भी हो गया था। मार्क्स बने हुए थे पानी के। अच्छा अच्छा, और ऐसे हमने हाँ हाँ ओके। कंक्लूजन निकाला कि छाँव वाला जो हमने छाँव की निस्बत धूप वाला ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होता है। अच्छा, तो कुछ हरारत जो है उसकी वजह से पानी जल्दी लिक्विड से बन जाता है, वेपर या गैस। अच्छा बेटा, आप सवाल उठाना चाह रहे मैं हो? ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये इन्होंने कबर्ड के साइड पे रखा, उसके शेड में रखा, अगर ये ट्री के शेड में रखे तब भी क्या वो मतलब कि पहले से इवेपोरेट होता? क्या ख्याल है? ये तो आप सबसे पूछ सकते हैं, पर इनसे भी पूछ सकते हैं कि अगर कबर्ड के पीछे रखा था, अंदर रखा था, अगर ये पूछ रही है कि बाहर रखते लेकिन दरख्त के साए में रखते, तो क्या जरा ज्यादा वो इवेपोरेट ज्यादा करता आपके ख्याल में या कम करता? शायद ज़्यादा ज्यादा करता। और उसकी वजह क्या होती? विंड थी उस दिन हवा चल रही थी जब ये आपने एक्सपेरिमेंट, तो वो तो दोनों पे चल रही थी ना, जो आपने सूरज के नीचे भी रखा उसके ऊपर भी चल रही थी, लेकिन कबर्ड के पीछे और दरख्त के साए के नीचे रखने में क्या फर्क है उन दोनों जगहों में? ज्यादा फर्क मुझे कोई बता सकता है? कबर्ड के पीछे और दरख्त के साए में अगर आप खड़े हो या कबर्ड के पीछे खड़े हो तो क्या फर्क महसूस करेंगे आप? कबर्ड के पीछे हवा नहीं आ सकती और बाहर अगर हम रखे तो बाहर हवा आ सकती है। अच्छा। गर्मी होगी। अच्छा, हवा का फर्क हो सकता है, और क्या फर्क हो सकता है आप बताएं? मैम हम लोग भी कबर्ड के पीछे खड़े हों तो जो ज़्यादा हवा नहीं आएगी पर हवा आएगी, और जो दरख्त के नीचे साए में हो तो उधर सही हवा आती है। अच्छा अच्छा, अब जिन लोगों ने किसी एक ग्रुप ने हवा का असर भी देखा है इवेपोरेशन पे क्या है, तो वो जब हमें उसकी मालूमात मिल जाएंगी तो फिर हम आके ये इस सवाल पे फिर डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, ये ग्रुप जो था ये इफेक्टिव टेम्परेचर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। यहाँ भी आपने देखा कि रोल एलोकेशन जो है इट्स मोर और लेस द सेम, बट इट्स इंटरेस्टिंग। अब जो पहला बच्चा है वो टॉपिक भी स्टेट कर रहा है, सवाल भी स्टेट कर रहा है, फिर दूसरा बच्चा आपके साथ प्रोसीजर शेयर कर रहा है। एंड देखिए कि टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए एक उन्होंने अपनी जो लिड है उसको कबर्ड के पीछे रखा क्लासरूम में, और एक को बाहर रखा। एंड एज इट विल इमर्ज इन द लेटर डिस्कशंस के जी वो कबर्ड के पीछे देखिए उन्होंने सोचा कि हमने अब हवा ही इसको लगने नहीं देनी, सो लेट्स पुट इट बिहाइंड द कबर्ड। तो फिर उन्होंने ये डिवीजन की हुई है कि जी अच्छा, वो जो प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि व्हाट हैपेंड, उसकी उन्होंने एलोकेशन की हुई है कि जी तीसरा बच्चा स्टेप इन करता है बताने के लिए कि अच्छा 1 बजे सारा पानी जो था वो इवेपोरेट कर गया, जो लिड बाहर पड़ी थी, और थोड़ा सा पानी रह गया कबर्ड में। अच्छा, अब जैसे आप उनकी ड्राइंग्स वगैरह देख रहे थे कि पानी बहुत थोड़ा डिफरेंस है इन द वाटर बिटवीन द लिड्स अंटिल इट इवेपोरेट्स, बट इट्स वेरी क्लियर कि जी वो थोड़ा सा पानी रह गया बिहाइंड द कबर्ड और बाहर वाला इवेपोरेट कर गया। So maybe we need to do it at more frequent intervals, but their conclusions are very clear. जो सवाल है वो बहुत अच्छा उठाया एक बच्चे ने कि अच्छा, अगर एक तो आपने ये जो डिश जो आपने अंदर रखी थी उसको अगर आप बाहर साए में रखते तो फिर क्या उसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन पे फर्क पड़ता? तो बच्चों का ये ख्याल था कि हाँ पड़ता, क्योंकि बाहर हवा होती और शायद हवा से वो जल्दी इवेपोरेट कर देता। किसी ने ये कनेक्शन नहीं किया
کہ باہر شاید ٹیمپریچر ڈفرینس, چھاؤں میں بھی شاید ٹیمپریچر زیادہ ہو کمپیئر ٹو دا روم. بٹ دین آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ جب انہوں نے ایکچوئل ٹیمپریچر میجرمنٹس کی تھی تھرمومیٹر کے ساتھ, تو اس وقت دے ڈسکورڈ دیٹ in the shade there was not a lot of difference between their room temperature and temperature in the shade. So garmiyan thi. So anyway, let's move on to our third presentation, and this will be the final presentation we will share with you in this lecture, and then we will carry on with 3 more in the subsequent lecture. چلیے جی وہ دیکھیے. میم ہمارا ٹاپک تھا ایویپوریشن ان ڈفرنٹ ٹائپس آف لکوڈ. اوکے, آل رائٹ. مختلف قسم کے لکوڈس کتنی جلدی ایویپوریٹ کرتے ہیں یا کتنی, اچھا سو اچھا. اور میم اس کے بعد ہم نے اپنی آبزرور ٹائم لکھا تھا, ٹائم کہ وہ آبزرویشن ٹائم لکھا تھا, اور ہم ایوری ٹائم 30 منٹس, ہم ہر 30 منٹس کے بعد انہیں دیکھتے تھے. اچھا 30 منٹس کے بعد دیکھتے جی. اور اچھا تھنگس وی یوزڈ جو ہم نے ان میں چیزیں یوز کی Materials, جی. okay. اور ہم نے تھنر لیا, واٹر 2 اسپونس اینڈ 2 ایویپوریشن ڈشز لی تھی. اوکے اوکے. اور ہم نے مائی آبزرویشن لکھی. ہاں بتاؤ, آبزرویشنس بتاؤ. اور اس کے بعد مائی آبزرویشن کے بعد وی پٹ ہم اچھا مجھے آئی ایم جسٹ انٹرپٹنگ یو, آپ سب نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے یور ٹرنس؟ اوکے آل رائٹ, کیری آن. اور ہم نے پھر اس کو اس میں ڈال کے جو تھا تھنر اور پانی کو رکھ دیا تھا, اور ہم نے 8 اور کلاک رکھا تھا. اور پھر ہم نے آگے چلو جی گو ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا, وہ سیکنڈ پہ ہو آئی تھنک ادھر. ہاں اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا تھنر والی پلیٹ میں سے ڈشز میں سے ختم ہو گیا تھا, اور اس میں سے نکل آدھے گھنٹے میں تھنر ختم ہو گیا تھا اور پانی تھا. اچھا اچھا. اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈراپس آئے تھے. کس میں, تھنر والی پلیٹ میں چھوٹے چھوٹے ڈراپس رہ گئے تھے اور پانی. ہاں وہ رف تھے. اچھا اوکے اوکے. پھر 10 بجے پھر تم لوگوں نے پھر آدھے گھنٹہ پہلے تو آدھے گھنٹے بعد چیک کیا, اس کے بعد پھر تم لوگوں نے 1.5 گھنٹے کا ڈال دیا وقفہ. یو چینج یور ٹائم انٹرول. کیونکہ وہ آدھے گھنٹے میں وہ جو تھا تھنر وہ ایویپوریٹ کر گیا تھا, اور پانی بالکل بھی ایویپوریٹ نہیں کیا تھا, اسی وجہ سے ہم نے زیادہ ٹائم نہیں کرا. اور یہ آپ کا پہلے کا آپ کا ایکسپیرینس تھا کہ پانی ذرا ٹائم لے گا, تو اس لیے آپ نے کہا یار آدھے گھنٹے بعد جب جا کے دیکھیں ہمیں پتہ ہے پانی نے تو وہاں بیٹھے ہی ہونا ہے, سو اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. سو پانی تھا 10 بجے. ہاں یس میم. اور تھنر کے وہ جو ڈراپس تھے وہ غائب ہو گئے ہوئے تھے, پر پانی بعد میں سب چیک کیا تھا تو تھوڑے سے آتے ڈراپ سے آتے. اچھا یعنی پانی بھی پھر ایواپوریٹ کیا ہے 10 بجے جب آپ گئے ہیں. اس کو رکھا کہاں ہوا تھا آپ نے؟ میم ہم نے روم میں ریک کے اوپر رکھا ہوا تھا. اچھا اندر ہی رکھا ہوا تھا, اور آپ آبزرو کر رہے تھے کہ اچھا. اور پھر 2 بجے کیا ہوا؟ 2 بجے کیا ہوا؟ جب میم ہم نے 2 بجے جا کے دیکھا تو وہ 5 ڈراپس بھی جو تھے وہ بھی بالکل ختم ہو گئے. اچھا سو پانی یعنی آپ نے شروع ڈالے دونوں لکوڈز 8 بجے. ہاں تو تھنر کتنی دیر میں ایواپوریٹ کیا؟ آدھے, یعنی اگر شاید پہلے بھی کر گیا ہو پر آدھے گھنٹے بعد آپ نے چیک کیا تو تھنر غائب تھا. اور پانی کو آپ نے دیکھا کہ وہ ہو سکتا ہے 10 بجے چیک کیا اور پھر آپ نے 4 گھنٹے بعد چیک کیا, شاید اس سے پہلے ہی وہ ایواپوریٹ کر گیا ہو. لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد تھنر ایواپوریٹ کر گیا اور 2 گھنٹے بعد تک پانی ابھی کم ہوا تھا لیکن ایواپوریٹ نہیں کیا تھا. تو آپ کی کیا پھر تھی نتائج؟ میم ہم لوگوں نے کنکلوژن نکالا ہے کہ تھنر جو ہے وہ پانی سے جلدی ایواپوریٹ کر جاتا ہے. اوکے اوکے. کویسچنس؟ اینی کویسچنس؟ میم انہوں نے جو ایواپوریشن ڈشز کیا یہ ایک سائز کی تھی. ایک سائز کی. ہاں سوری کوئی رکھی کہاں تھی؟ دونوں کو ایک جگہ پہ. اوکے گڈ, تھینک یو. سو ہم نے بیٹھو. تھینک یو ویری مچ.
अच्छा जी, ये जो presentation है, the last one we are sharing in this lecture, that is on different types of liquids. और उसमें ये role allocation जो मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि ये जो पहली बच्ची है और इसका बहुत छोटा role है in the beginning, she is a bright girl in the group, you know, वो assuming the position of a natural leader. लेकिन उसने अपना role छोटा रखा है and she's made sure that the others get a chance. So आप ज़रा बच्चों को एक वो माहौल create करें तो children will also support each other and she's constantly supporting them, maybe a bit much, but we'll see. तो वो सिर्फ state करती है कि हमारा topic क्या है, हमने क्या investigate करना है, different types of liquid. She doesn't really spell out the question. तो जो दूसरा बच्चा है वो फिर आपको बता रहा है कि कहता तो उस बच्चे ने ये था कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन हर 30 मिनट करेंगे और फिर अपनी मटेरियल्स की डिटेल दी. अब आप देख रहे हैं कि ये भी स्किल एक डेवलप हो रही है. इवन द लास्ट ग्रुप डिड दैट दे इट वाज द सेकंड चाइल्ड जिसने फिर मटेरियल्स डिस्क्राइब किए इन दैट ऑर्डर. सो वो उन्होंने अपने मटेरियल्स भी बताए और फिर 8 बजे उन्होंने अपने ये लिक्विड्स जो हैं वो डाल के रख दिए. तो यू कैन सी उसे एकदम ख्याल आया कि ओके नाउ माय टर्न इज ओवर. नाउ द थर्ड चाइल्ड टेक्स ओवर और ज़रा सी उसको वो जो पहली बच्ची उसने प्रॉम्प्टिंग की कि भाई सोटी तुमने कौन सी तस्वीर पे लगानी है, लेकिन फिर उसने बताया कि आधे घंटे बाद यानी 8:30 बजे वो थिनर तो हमारा सारा गायब हो गया. उसके बाद आप देख रहे हैं कि उनके ज़रा टाइम इंटरवल्स कुछ इराटिक हो गए हैं क्योंकि चौथा बच्चा आता है तो वो फिर कहता है कि जी 8:30 के बाद हमने 10 बजे देखा. और फिर वो मेरा कमेंट भी ये होता है कि जी अच्छा ये टाइम इंटरवल्स जो हैं ये तुमने कांस्टेंट नहीं रखे, पहले आधे घंटे बाद देख लिया थे ना को फिर इतना इंटरवल डाल दिया. तो बच्चों ने कहा कि हमें पता था कि पानी ने तो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं करना. इन अदर वर्ड्स दे वर यूजिंग देयर प्रायर नॉलेज एंड एट 10 o'clock there was still some water there, as they say a few drops of water were left. उसके बाद फिर उन्होंने 2 बजे देखा. Now that was a bit of a stretch. 4 घंटे बाद the few drops तो जल्दी evaporate कर गए होंगे. So that is why it was important कि it needed to be pointed out कि ये जो evidence की collection है कि अब हमें ये नहीं पता कि उन 4 घंटों में कब पानी evaporate किया है. So it's very important for children to realize कि जी अच्छा अगर हम क्लेम कर रहे हैं कि 2 बजे पानी गायब हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि वो उसी वक्त गायब हुआ होगा. सो ये ट्रेनिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है. मैं बार बार कह रही हूँ कि बच्चे जो अपना डेटा है और जो वो क्लेम कर रहे हैं वो एक तो बड़े क्लियर कनेक्शंस उन्हें करने चाहिए और फिर उनकी ट्रेनिंग हाउ टू प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स. सो we will continue this in the next lecture. We will share 3 more presentations with you and then go on to take a view of what children have learned in this process of, you know, us exploring changes of state. और हमने कुछ और जो उनके साथ एक्टिविटीज़ की वो हम आपके साथ शेयर करेंगे. Thank you.